ମୁଁ କେସିଏମ୍ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଆଜି ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ ଶ୍ରେଣୀକୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚେପ୍ଟା ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଓହମ୍ଙ୍କ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ। ପରିବାହୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ বা পরিবাহীরে প্রবাহিত হওয়া বিদ্যুৎ স্রোত বিদ্যুৎ বিভবর পার্থক্য সহ সমানুপাতি। এটা হচ্ছে ওহমଙ୍କ নিয়ম। পরিবাহীরে প্রবাহিত হওয়া বিদ্যুৎ স্রোত উৎপন্ন হওয়া বিদ্যুৎ বিভবর পার্থক্য সহ সমানুপাতি, অর্থাৎ ভি প্রপোর্শনাল টু আই। ভি হচ্ছে বিদ্যুৎ বিভবর পার্থক্য, আই হল বিদ্যুৎ স্রোত। এবং এইঠু আমি জানিছিলু কোন জানিছিলু প্রতিরোধ সম্পর্কে জানিছিলু, যাহা আর সমান ভি বাই আই। অর্থাৎ কৌশি পরিবাহীরে যেতবে বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত হুয়ে নিশ্চয় প্রতিরোধ সৃষ্টি হুয়ে। এতে প্রতিরোধটা কাহা উপরে নির্ভর করে না বিদ্যুৎ স্রোতর পরিমাণ উপরে নির্ভর করে। সবুবেলে বিদ্যুৎ স্রোতর পরিমাণ অধিক হলে প্রতিরোধ কম হুয়ে, বিদ্যুৎ স্রোতর পরিমাণ কম হলে প্রতিরোধ বেশি হুয়ে। যেতবে ভি বা ভোল্টেজ বা বিদ্যুৎ বিভবর পার্থক্য স্থির থাকে, সেপাই আর সমান ভি বাই আই এবং প্রতিরোধর একককে ওহম কুহযায়। ওহম, এটা হচ্ছে ওহমর সংকেত। ইয়ে লা ওহমଙ୍କ নিয়ম সম্পর্কে আমি পড়িছিলু। বর্তমান আমি কেতে এক্সাম মানে পরীক্ষা করিবু, এক্সপেরিমেন্ট করিবু। সে এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে আমি কিছু দীর্ঘ তার নেবা, কিছু শর্ট বা ছোট তার নেবা এবং সেথিরে প্রতিরোধিতা মাপিবা পাই এক যন্ত্র ব্যবহার করা যায়, তাকে রিওস্টাট করা যায়। রিওস্টাট কৌশি পরিবাহীরে যেতবে বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত হোଥାଏ প্রতিরোধর পরিমাণ কমেবা বড়াইবা পাই, কমেবা এবং বেশি করিবা পাই রিওস্টাট ব্যবহার করা যায়, সংযোগ করা যায়। তেমন সে প্রতিরোধ সম্পর্কে অধিক তথ্য জানিবা পাই আমি কোন করিবু, প্রথমে দীর্ঘ তারের বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহ করিবু, ছুটিয়া তারের বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত করিবু, মোটা তারের বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত করিবু, সরু তারের বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত করিবু। সেটু আমি জানিবু কোন, এটি এক্সপেরিমেন্ট আমি ল্যাবরেটরি করিবু এবং সেটু জানিবু যে পরিবাহীরে যেতবে বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত হুয়ে সেতবে প্রতিরোধ সৃষ্টি হুয়ে। উৎপন্ন প্রতিরোধটা তারর দৈর্ঘ্য সহিত সবুলে সমানুপাতি। অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বেশি হলে প্রতিরোধ বেশি হুয়ে, দৈর্ঘ্য কম হলে প্রতিরোধ কম। লম্বা তারে প্রতিরোধ বেশি, ক্ষুদ্র তারে প্রতিরোধ কম। তেণু আর প্রপোর্শনাল টু এল। পুনি জানিবু কোন, যে আমি মোটা তার ব্যবহার করছিলু, সরু তার ব্যবহার করছিলু, সেথিরু আমি জানিবু কোন বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহ হওয়া মাত্রে যে প্রতিরোধ সৃষ্টি হুয়ে, এ প্রতিরোধ উৎপন্ন হউথিবা বিদ্যুৎ স্রোত সহ প্রতিলোমানুপাতি। অর্থাৎ আর ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু এ বা আর প্রপোর্শনাল টু 1 বাই এ। আমি তাকে লেখু এইভাবে ভাবে আর প্রপোর্শনাল টু 1 বাই এ। এ দুটাকে একাঠি মিশাইকি লেখিলে আমি পাইবা আর প্রপোর্শনাল টু এল বাই এ। সবু সমানুপাতর এক স্থিরাঙ্ক আছে। সে স্থিরাঙ্ক হল আর সমান স্থিরাঙ্ক রো ইন্টু এল বাই এ। এই যে রো আমি নেলু, ये स्थिरांक नेलु, ये स्थिरांक कुहଯାଏ विशिष्ट प्रतिरोध। आर को कहिथिलु आमे प्रतिरोध, जार एक कहिथिला ओम। एठी आमे पाइलु विशिष्ट प्रतिरोध, जार एक कहला ओम इनटू मीटर। कारण तार दैर्घ्य ऊपर ये निर्भर करछि। तेणु विशिष्ट प्रतिरोध बा ताको कुहଯାଏ प्रतिरोधिता, जाको इंग्रजी रे कहନ୍ତି स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्वतंत्र प्रतिरोध जहाँ कहुए, तार परिमाण होची ना तार एकक होची ओम इनटू मीटर। एवं विशिष्ट प्रतिरोध निर्णय करने जो गाणितिक सूत्र व्यवहार करा जाए ताहा होची आर इनटू ए डिवाइडेड बाय एल। अर्थात कौनसी परिवार जेतले विद्युत स्रोत प्रवाहित हेबो सेथिरे उत्पन्न होतबा प्रतिरोध को मापिबा, प्रवाहित विद्युत स्रोत को मापिबा एवं तार दैर्घ्य सह बा संपर्क स्थापन कले जहाँ मिलिबो ताहा होची तार विशिष्ट प्रतिरोध।
तेणु यही जो आम सूत्रटा पाइलु ये विशिष्ट प्रतिरोधिता ताहा होची कौन सी परिवाही रे विद्युत स्रोत प्रवाहित हेले उत्पन्न होतुबा प्रतिरोध तारर दैर्घ्य सह समानुपाती एवं तारर प्रस्थच्छेदर क्षेत्रफल सह प्रतिलोमानुपाती। ये गाणितिक व्याख्या हम पाइलु र समान r * a डिवाइडेड बाय l अर्थात प्रतिरोध गुणन विद्युत स्रोत डिवाइडेड बाय तारर दैर्घ्य ताहा होची विशिष्ट प्रतिरोध जहार कहूची ओम इंटू मीटर। ये है विशिष्ट प्रतिरोध बा आज टॉपिक आमर थिला विशिष्ट प्रतिरोध बा प्रतिरोधिता। ये प्रतिरोधिता कौन हुए आमर की काम रे लागे आमर आमे पूर्व पढ़ीचु निम्न श्रेणी बा तल श्रेणी पढ़ीचु कौन विद्युत सुपरिवाही विद्युत कोपरिवाही। तेणु विद्युत सुपरिवाही अर्थात धातु एवं मिश्र धातु एगुड़ा है विद्युत सुपरिवाही। काच रबर काठ एम विद्युत कुपरिवाही। तेणु जार प्रतिरोधिता कम तादरे विद्युत स्रोत प्रवाहित हो पारे जार प्रतिरोधिता बेसी से विद्युत स्रोत प्रवाहित हुए ना अर्थात धातु मिश्र धातु विद्युत स्रोत प्रवाहित हुए किंतु काठ काच रबर इत्यादि विद्युत स्रोत प्रवाहित हुए ना। ये जो धातु मिश्र धातुर विद्युत प्रतिरोधिता विशिष्ट प्रतिरोध होची 10 to the power minus 8 रु 10 to the power minus 6 मध्य माने ओम इंटू मीटर 10 to the power minus 8 ओम इंटू मीटर रु 10 to the power minus 6 ओम इंटू मीटर मध्य किंतु रबर काच जो विद्युत कुपरिवाही एमानकर प्रतिरोधिता होची 10 to the power 12 रु 10 to the power 17 ओम इंटू मीटर सेठी माइनस पावर माइनस थिला बडे एटी प्लस तेनु एमानकर प्रतिरोधिता बहुत बेसी। जेहेतु मिश्र धातु गुड़िक तापर तरली जाती ना जारित हुए ना तेणु मिश्र धातु को आमर ताप जो सृष्टि हुए से प्रकार जंत्र बेस व्यवहार करा जाए। हीटर इस्त्री ए जो कोयल आम व्यवहार करूँ से मिश्र धातु व्यवहार करा जाए। आम समस्त जाचु आम इलेक्ट्रिक बल्ब कोयल व्यवहार करा जाए से मिश्र धातु व्यवहार करा जाए टंगस्टन नामक एक धातु को व्यवहार करा जाए। बर्तमान आम जानिलु प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधर एकक एवं विशिष्ट प्रतिरोधर एकक आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा हमर जो विभिन्न प्रकार संयोग अछि पंक्ति संयोग समांतर संयोग ये संयोग किभली भाव में हुए और से बहुत उपकरण ये संयोग ए प्रकार संयोग होता है पंक्ति संयोग किंबा समांतर संयोग होता है। समस्त को धन्यवाद।